अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि वो मुस्लिम दुनिया में एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है? क्या आप ये भी जानते हैं कि इसकी खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से भी कहीं ज़्यादा है? क्या आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि इस मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को कर्ज़ा भी दिया था और इसके कौन कौन से खूबसूरत मुकामात हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये लफ्ज़ पाकिस्तान दो लफ्ज़ों से मिल के बना है, पाक्स और तान, जिसका मतलब है पाकिस्तानियों की सरज़मीं। यूँ तो पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया और इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही रख दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वां नंबर है, लेकिन अगर हम इसके महल वक़ूफ़ की बात करें तो इसका कुल रकबा 88,100 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पाकिस्तान इस लिहाज से दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। अगर हम इसकी सरहदों की बात की जाए तो इसके मगरिब में ईरान, शुमाल मशरिक़ में अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरिक़ में चाइना, जनूब मशरिक़ में इंडिया वाक़या है, और जबकि इनके साथ अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी बोलता है। पाकिस्तान जिस वक़्त आज़ाद हुआ, इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के लगभग थी। पाकिस्तान 1990 और 2009 के दरमियान तेज़ी से इसकी आबादी में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 2% हिंदू और 12% ईसाई यहाँ पे रहते हैं, जबकि दूसरे लोगों को अपने मज़हब में इबादत करने का हक हासिल है। आपने सुना होगा पाकिस्तान में एक नमक की खान है जिसको खियोड़ा माइन कहा जाता है। ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आती है और ये दुनिया को रेड साल्ट फराहम करता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के बारे में, कि आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। मैं फ़ुटबॉल की बात कर रहा हूं। टीम रैंकिंग में नेपाल और सूडान से भी नीचे है, लेकिन फ़ुटबॉल बनाने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन फ़ुटबॉल तैयार करता है। ज़्यादातर फ़ुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बनाया जाता है। पाकिस्तान में तालीम की बात की जाए तो पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो इंडिया, नेपाल, भूटान, सूडान, मालदीव से भी नीचे है। अगर हम ऐसा कहें तो हम इन ममालिक से तालीम के शुबे में 60 साल पीछे हैं। ये दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। तालीम ही एक ऐसा हुस्न है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाता है, जबकि तालीम ही ऐसा एक हुनर है जिससे पाकिस्तान के लोग पढ़ लिख कर इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपने पाकिस्तान की सड़कों पर अक्सर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ट्रकों को दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रक समझा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो नक्श तैयार किए जाते हैं वो एक ट्रक की कीमत से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ट्रक आर्ट कहा जाता है, या ऐसे कहें ट्रक आर्ट को दुल्हन का आर्ट कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया के बुलंदोबारा पत्थर देखकर पाकिस्तान में हाईवेज़ बनाई गई हैं। इसकी सबसे लंबी शाहराह का नाम शाहराह काराकोरम है। ये बहुत ही खूबसूरत शाहराह है। इसके शाहराह के नज़ारे काबिल दीद हैं। नज़ारे देखने के बाद स्विट्ज़रलैंड आप पाकिस्तान की खूबसूरती को
داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ شاہراہ بہت ہی قابل دید ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں۔ ہوٹلوں کی بات کی جائے تو یہاں بہت ہی ٹاپ کلاس ہوٹل بھی موجود ہیں، جہاں سے دوسرے ممالک سے آئے سیاح رہتے ہیں، اور یہاں کی ہاسپیٹیلٹی بہت اچھی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان میں اعلیٰ ترین ATM مشین کی، جس کی اونچائی 167 فیٹ ہے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی ATM ہے، جو نیشنل بینک آف پاکستان کے تعاون سے لگائی گئی ہے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ رن کرتی ہے، جو کہ پاکستان پاک چائنا بارڈر کے قریب ہے۔ یہ نظام شمسی اور ہوا کی توانائی سے چلتی ہے۔ پاکستان کی اگر تہذیب کی بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7000 سال پرانی تہذیب پاکستان میں موجود ہے، جس کو موہن جدوڑو کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ایمبولینس سسٹم موجود ہے، جو ایدی فاؤنڈیشن کے تعاون سے بنایا گیا تھا، جس کی تعداد تقریباً 1800 ہے، اور پاکستان سب سے زیادہ ایمبولینس رکھنے والا ملک بھی ہے۔ پاکستان کے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں۔ پاکستان، آپ کو یاد ہو کہ 1960 میں جب پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، اس وقت دوسری جنگ عظیم کا دور تھا، جاپان مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ پاکستان نے اس دور میں جاپان کو 1963 میں $25 ملین کا قرضہ دیا تھا۔ پاکستان نے اس سے ہی کم قرضہ اس وقت جرمنی کو بھی دیا تھا، اور اس وقت کے صدر ایوب خان صدر تھے۔ پاکستان سٹیل مل کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، جسے 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ 20ویں صدی کے آخر میں تیار کی گئی تھی۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل تھی، جس نے چین، بھارت اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ سٹیل مل 1 سال کے اندر ہی ختم کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے 21ویں صدی کے آغاز میں سٹیل مل کا جواب کرپشن اور بد انتظامی کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے اس کے یونٹ بند ہونا شروع ہو گئے اور سٹیل مل خسارے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ملک کے حکمرانوں نے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہم پاکستان کی فصلوں کی بات کریں تو پاکستان کی 3 اہم ترین فصلیں کپاس، چاول اور چینی، جو ملک کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ مستقبل میں بھی پاکستان کو کچھ چیلنج کا سامنا رہا ہے، لیکن نئی ٹیکنالوجی جیسے جیسے آتی رہی، پاکستان کا آبپاشی کا نظام پوری طرح اپنے عروج کو نہیں پہنچا۔ پاکستان کی زراعت کو سرسبز شاداب کرنے کے لیے 1960 میں ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کو سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، تاکہ اس معاہدے سے نہری نظام کو بہتر کیا جا سکے اور فصلوں کی کاشت میں آسانی ہو اور زراعت کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا، لیکن پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور اس کے قد میں بھی اضافہ اس رفتار سے نہیں ہوا۔ ٹیکنالوجی کے اگر بات کی جائے تو دنیا کی ٹیکنالوجی زراعت کے معاملے میں بہت آگے تھی، جبکہ پاکستان زراعت کے معاملے میں بہت پیچھے تھا۔ دنیا زرعی یونیورسٹیوں اور تحقیق کے مراکز بنائے جا رہے تھے، لیکن ہم نہیں بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سال 2000 کے بعد ہم اپنی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم نے گندم کو، کپاس کو، چاول کو باہر سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں آج کرپشن اور بہت زیادہ عروج پر ہے۔ 1959 میں پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا، پھر کچھ عرصہ کے لیے راولپنڈی کو بھی دارالحکومت بنایا گیا، لیکن اس کے بعد دارالعلوم کو 14 اگست 1967 کو اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان ایک ایسا شہر ہے جس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اگر اس کا پاکستان کی فوج کی بات کریں تو دنیا میں اس کا درجہ 9ویں نمبر پر ہے، اور ہم بات کرتے ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے بلوچستان کا صوبہ، جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں سونے، تانبے، چاندی
क्रोमाइट, आयरन, जिंक और नमकियात के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कुदरती गैस जो भी मुल्की तवानाई के में अहम किरदार अदा करता है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट दुनिया का सबसे महंगा तरीन पत्थर है। पाकिस्तान ने हमेशा से इन मादनियात से फ़ायदा उठाकर अपना बहुत सा रेवेन्यू जनरेट किया है। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाहें हैं। ये बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं आमदोरफ्त के लिए, जहाँ से दूसरे ममालिक के जहाज़ तेल की तिजारत के गर्ज से दूसरे ममालिक में जाते हैं। ये बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे गहरी, अगर ऐसा कहें कि ये दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है। दूसरे ममालिक की बंदरगाहों की बात करें तो उनकी बंदरगाहें इतनी गहरी नहीं हैं। अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस में सारा साल बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी बंदरगाहें हर वक्त जमी रहती हैं। और हमारी बंदरगाह, जिसको हम गर्म पानी कहते हैं क्योंकि ये पानी जमता नहीं है, रूस अपनी तिजारत का सामान पाकिस्तान के गर्म पानियों से लेकर निकलता है और अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे हम इनसे अपना टैक्स वसूल करते हैं और पाकिस्तान की में अहम किरदार अदा करते हैं। बंदरगाह की अगर और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ये दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है और यहाँ सबसे ज़्यादा 160 बैरी जहाज़ एक टाइम में खड़े हो सकते हैं, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक की बंदरगाहों पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 से 11 जहाज़ ही खड़े हो सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।